Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan, thumma nashkuruhu bil arkan. Telok syarat abek sampurna syukur dekat Gusti Pangeran. Asyukur kalaban lesan, asyukur kalaban ate pangkalian, juganan asyukur kalaban amal kalakuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-mukarramin, para alim, para masyayikh setajah, para kiai, para guru, akhussu bidzikri akhina al-karim al-mukarram Ki Haji Muhammad Jais Badri Masduki hafizahullahu ta'ala, wal mukarram Ki Haji Hasan Naidul Ilmi hafizahullahu ta'ala, dan taretan panitia penyelenggara Isra Mi'raj bersama peringatan tasyakuran petik laut masyarakat pesisir Asam Kandang, setajah para sepuh, para anom, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sesami mulia, hafizakumullahu jami'an. Terus ijaga iraksa sar Gusti Allah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan gula sareng panjenengan ampun masuk bulan Sya'ban. Minangka bulan saya cukup sebut dalam tuan Gusti Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Telok bulan secara khusus Kanjeng Nabi nyuun barakah dalam acara ni, telok bulan semul jaga kita. Sehingga benda keistimewaan mana Recep sebut syahrullah, bulan senisbat akidah ka Gusti Allah kamuljaanna. Sya'ban ngakungi keistimewaan syahrun nabi, bulan sekamuljaanna. Enisbat akidah ka Gusti Kanjeng Nabi. Salah situng sabab apa napa Sya'ban enisbat akidah ka Gusti Kanjeng Nabi, sabab nengi bulan Sya'ban
pada ketetian toron ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Teti khusus bulan Sya'ban umat Islam parloh mabenya as-salawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alebihan dari bulan-bulan selain. Bendeki bakal datang syahru ummati tewuna Gusti Kanjeng Nabi, bulan Ramadan, bulan umat Gusti Kanjeng Nabi. Apa napa sebab deki dengan bulan Ramadan bakal banyak rahmat si paling akhir dekat umat Gusti Kanjeng Nabi, bakal banyak maghfirah ampunan si bakal paling akhir dekat umat Gusti Kanjeng Nabi. Cukanan bakal banyak idkun minan nar, pembebasan dari seksa neraka. Cukan ini sebab akidah kah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustazah memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya aba pakon ngaci keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikana Gusti Kanjeng Nabi narema mukjizat perjalanan Isra dan Mi'raj, pelajaran sangat penting yang kita nikah. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Saungkuna salah starena ujian raja musibah se ejalani kalaban sabar bakal datang kacembaran, kapungaan, kebahagiaan nikah janji dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ka dito hiburan dekat Gusti Kanjeng Nabi. Rekreasi sahabat dan Gusti narema ujian amul huzni di tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan. Tahun umat Islam kak ninto ngalami peristiwa sangat berat, ujian kesabaran luar biasa, pemboikotan secara sosial, ekonomi, bahkan politik dekat Bani Hashim secara khusus dan umat Islam umum. Salah satu yang dinto pada ujian juga nalikana Gusti Nabi berak ngadepi tantangan, fitnah, hadangan, berintangan se elakoni orang-orang kafir Quraisy ka dinto. Gusti Kanjeng Nabi kehilangan dua orang seperti pendamping perjuangan beliau. Pamanda beliau tercinta Sayyidina Abu Talib meninggal dunia. Disusul kemudian dengan istrinya, istri beliau yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Manta asusana Gusti Kanjeng Nabi nalikana kadito. Subhanallah, Gusti Allah apareng hiburan seistimewa. Kanjeng Nabi dipersiapkan secara zahir dan batin. Kangkui diperjalankan nang situng malam semulja Lailatul Isra wa Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama banyak secara masyhur nengi kalangan kak dinto. Ulama ada bu saungguna Isra dan Mi'raj kak dinto. Bulan Rabiul Awal tepat malam Senin. Ini kedebuna sebagian ulama banyak si ada bu. Sebagian pada si ada bu petolekor Rejab. Jadi peringat kaum muslimin, peringatan si umum nengi kalangan kaum muslimin petolekor Rejab itu. Sebagian pendapat. Keng si banyak si ada bu. Kak dito saungkuna debuna sebagian ulama tepat kah
Senin bulan Rabiul Awal. Jadi Kanjeng Nabi adinto lahir dengan Senin Rabiul Awal, iutus teti Nabi ban Rasul cukan bulan Rabiul Awal, Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal, hijrah ke Madinah bulan Rabiul Awal, dengan sebagian tebu wafat bulan Rabiul Awal. Ini kata bunah sebagian ulama. Para Rabu saja hikmah pelajaran sekaping 2 Gusti Kanjeng Nabi dibelah dada beliau yang mulia, dibersihkan dengan air zam-zam yang suci mulia, kemudian diberikan hikmah, irfan dan ilmu pengetahuan. Tolong kali Gusti Kanjeng Nabi ngalami proses pembelahan dada. Saya pertama ki kanak. Kenapa tujuannya? Supaya pangkelian Gusti Kanjeng Nabi mulai ki kanak ngantos dibesah kak dinto ampun bersih dari gangguan-gangguan syaitania. Jadi dengan dalam raga manusia kak dinto badannya mana haddu syaitan teking sebiasa tongkok setan. Jadi setan mun masuk ke dalam raga manusia kangkui aku de manusia, aku de badan manusia. Dengan nengi kan dengan gak diteki. Le Kanjeng Nabi ini tu ampun eba bersih, teki gak ditu ampun sopung yang kes. Mulai hikana. Tetapi saja ke hikana Kanjeng Nabi ampun jaga iraksa sareng Gusti Allah dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ketetian sekaping 2 nalikana Gusti Kanjeng Nabi yutus dadi rasul kak dinto juga terjadi proses pembelahan dada yang kedua kalinya. Kenapa tujuannya? Kangkui siap narema wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kangkui tetibadan Al-Qur'an. Ban kangkui siap ngadepi fitnah siraja, tantangan seluar biasa dalam perjuangan apakah risalah agama Islam. Segapa yang telok pembelahan dada yang ketiga nalikana Gusti Kanjeng Nabi siap aki perjalanan Isra ban Mi'raj. Lah telok kali gak dinto cukan dadi sunnat ta'aba awudu telok kali. Nyiram muah telok kali, tanang telok kali sunnat kangan kacer. Sebagian cetak yusap telok kali, kopeng telok kali, sokoh siram telok kali. Kak dinto cukan isyarat Kanjeng Nabi bersih suci batinna telok kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa hikmah Gusti Nabi Isra Mi'raj itu mak was nampu bersih boleh. Pelajaran dekat umat nalikana aba tormator dekat Rabbul Alamin ibadah akatia salat kak dinto parlo niroh ninte Gusti Nabi nalikana tormator dekat Rabbul Alamin amunajat nengi mustawa nengi raf ia tasa sidratil muntaha tormator dalam keadaan bersih ben suci batinna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para Rabu saja badale mak kenengan Kanjeng Nabi gak dinto badale mak titik Pak Ambuan Gusti Kanjeng Nabi nalikana Isra. Gak dimah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini pun 2 kali teloan gak di masih seteloan. Si pertama Kanjeng Nabi nalikana ia cek asolat 2 rakaat nengi kenengan si banyak kormana lastari alinto Kanjeng Nabi ongke ke buruk periksani ben malaikat Jibril. Ya Rasulullah
Ajunan ngakedi ki buru asolat 2 rakaat ngak dimah. Punten malaikat Jibril. Ajunan asolat nengina kera Taibah. Kak dinto bakal tetikan dengan hijrona, pahijrona aja, pahijrona ajunan. Nalaikan ummatah ajunan ngak dinto ampun ngani aja. Kaum kafir Quraisy kak dinto ampun zalim ngani aja ajunan. Niat mati ajunan. Nah ini kah hijrah, adakah Taibah. Sebingkeng are terkenal kalaban asma Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekaping 2 ning kak dimah. Neng situng gunung si anya mah Tursina. Neng Tursina ini toh Kanjeng Nabi apa jeng 2 rakaat, sahabat tanah bajang 2 rakaat. Periksa ni boleh ben malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ajunan asolat ngak dimah guru. Tak ngaheli dan guru. Kak desa gunung Tursina. Gunung sesoceh mulja kenenganna Nabi Musa narema wahyu pertama. Wa kallamallahu Musa taklima. Kenengan sekaping 3 Baitul Lahmin. Salat pada Kanjeng Nabi 2 rakaat. Kenapa kak nintoh hikmana? Ternyata nengi Baitul Lahmin nintoh sejarah padhahiranipun Gusti Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dilemak saja. Mekah tempat pemberangkatan, Taibah Paambuan salat 2 rakaat, Tursina Paambuan sekaping 3 salat 2 rakaat boleh. Baitul Lahmin Paambuan sekaping 4 salat 2 rakaat boleh. Baitul Maqdis berjamaah sareng para anbiya wal mursalin, para aulia was salihin. Arwah sok manah para anbiya wal mursalin. Esan tinggi para malaikatul muqarrabin. Kadito nutuaki pangkat banterajat teh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung singkat carita mi'raj ta Gusti Kanjeng Nabi. Nalekana Gusti Kanjeng Nabi mi'raj ka dinto secara lafziyah lafat mi'raj ka dinto dekon-dek ande tangga untuk naik ke atas di mi'raj. Pon apa beda antena beda dekon-dek beda. Sifat akhi ning kitab bab masalah Isra bab Mi'raj akatipun apa? Tangga yang dinaiki oleh baginda Nabi. Ternyata ada 10 tangga. Yang pertama dari langit sama'ud dunya ila as-sama'il ula. Siong ke langit si pertama. Si tapang kia ber Nabi Adam. Jika beda dekon-dek. Tantona ngak dito tak akatia sifat bangunan sifat bangunan material punten tak akatia bangunan tembok tak akatia bangunan tetimun pas ejon ni kalangi di mantan kita tengah ada tak dito tingkatan insan kamil saya bisa mampu ngolati ban ongke ka ada otaba dekon-dekan itu. Dari langit si pertama ke langit si kaping 2 cukan beda dekon-dek. Teti petong langit beda petok dekon-dek. Kak dimas dekon-dek si kaping belu kaping sangat ben si terakhir. Nalekana dari langit sehingga peng petok ongke aga Sidratil Muntaha kak itu beda dekon-dek. Dari Sidratil Muntaha ongke ka mustawa beda dekon-dek. Dari mustawa ke raf-raf kak itu beda dekon-dek. Ben perjalanan manabi perjalanan orang biasa kak itu atosan 1000 tahun
Dari langit si pertama kan langit si kaping dua. Sampun apa ibu tahun. Ini cara akal pun tak nuk. Tapi Gusti Kanjeng Nabi zahir batin ampun siap aki. Manabi manusia biasa, kalaban akal pikiran nah, kak itu bisa pak depak. Kaman gak diman lebat khayal. Khayalan. Ini pak depak samangkin boy. Papadang Mekah depak pikiran nasi depak. Ini kan manusia. Tapi manabi para wali, kolbuna para wali, pangkelina para wali, kak itu pak depak. Kaman gak diman. Ada habis ke Kanjeng Nabi. Batin Nabi bisa. Ini kan para wali. Para malaikat, jasata malaikat itu bisa pak depak kaman kak diman. Sebab jasata malaikat itu ejepta dari an-nur. Disantak bisa depak. Le Gusti Kanjeng Nabi jasad ben sok mana alebian muljah dari para malaikat, dari sok mana orang-orang mukmin, dari kolbunah para aulia salihin. Itu di asantaan Gusti Kanjeng Nabi. Laku neng akhirat dari padang mahsyar terus tempengan amal talaga Gusti Kanjeng Nabi siratam mustaqim depak ka swarga. Kak dito manabi orang-orang mukmin santaan depak kak dito pada ben buruk. Dek rumah buruk set depak. Perjalanan 500.000 tahun. Perjalanan 500 tahun. Kak dito pada ben ngabra buruk langsung depak. Jika orang mukmin kalaban amal solehna. Lah Gusti Kanjeng Nabi alebian lebih mulia dari orang-orang mukmin setajana. Jadi Kanjeng Nabi aden tok jasad ben roh nang itu minangkah cahaya. Tak mengak manabi dalam situng riwayat Sayyidatuna Aisyah nalikana situng malam temar nengi te lemah Gusti Nabi padam. Siti Aisyah resarian pun apa iki? Pun apa jerum, pun apa barang sing keker esare. Le, nalikana Gusti Nabi anintoh masuk ka dalem pas padang tak nampu ngangkui temar. Nikan utuwaki sifat jasad Gusti Nabi kade itu daerah. Nah, makanya dalam situng sifat keterangan Kanjeng Nabi adito sobung jeung bajangan. Engki katipun apa beda jeung bajangan? Pancen dengan ngolati temar lampu beda bajangan temar dengan sobung. Sebab somberah an-nur, somberah cahaya sinar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah benikah Gusti Kanjeng Nabi. Hikmah sing kaping 3. Kenapa? Kanjeng Nabi nengilangi se pertama kak dito papangki sarang Nabi Adam. Nalikana ongke kalangi se kaping 2 kak dito isyarat petotu cek sangkuna derajat makom Gusti Nabi kak dito ongke alebian dari kenengan derajat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kak dito asifat sofiyullah sofa orang sifatina cernih bersih nikah. Makom Gustinya Nabi al-Mustafa. Jadi yang derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Nengilangi sekaping 2 tapangki sareng Nabi Isa bin Nabi Yahya. Anapa mak berdua Nabi? Debuna para ulama sebab sisitung bakal turun ke bumi. Laku para kiamat bakal nyandingi perjuangan Imam Mahdi melawan Dajjal. Pasirah Nabi Isa al-Masih. Jadi nalikana deki Nabi Isa turun nang akhir zaman pakun badah senokui nengilangi sekaping 2 ingin menikah Nabi
Yahya. Le sifatah Nabi Isa Nabi Yahya itu nutuwaki qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bakto kustengnya Nabi ong ke kalangi sekapeng telok ka adinto nutuwaki cek saungkuna kustengnya Nabi ampon lebih teki lebih unggul dari pangkat Nabi Isa dan Nabi Yahya sing akungi isyarat petotu qudratullah. Terus dan ongke berarti nyalep derajatnya Nabi ya tasah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sing akungi sifat jamal keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi Yusuf adento andi sifat jamaliyah. Jadi yang boleh sifat Nabi Yusuf si makom jamal adento. Kagandengan kesempurnaan secara fisik kak itu ampon iungguli sareng Gusti Kanjeng Nabi. Terus pangkatan Nabi Idris kreatif, inovatif, terampil, mubdi. Nah, jadi ongke derajat Gustinya Nabi ngungguli derajat Nabi Idris. Lebih tinggi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ongke alubian derajat Gustinya Nabi dan derajat Nabi Harun sing aku sifat halim, santun, penyabar, tidak mudah emosional, penuh pertimbangan. Ongke boleh ke derajat sekapeng 6 pada Nabi Musa kalimullah. Nah, derajat Gustinya Nabi alebian dari Nabi Musa kalimullah. Ongke boleh. Terus dapatkah sekapeng betok Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Gusti Allah. Ki pakun alebian Gustinya Nabi sebab Gustinya Nabi ongke dak kasidratil muntaha. Teti petok langit, petok makomah para anbiya wal mursalin iunggulih Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto pelajaran dekat umat. Umat si odik ning akhir zaman cek keniat generasi muda jangan kecil hati. Kalian bisa melampaui orang-orang terdahulu dengan akhlak yang mulia, dengan amal ibadah, dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Kanjeng Nabi yutus ning akhir zaman tapi pangkat derajat bisa mengungguli derajat dan pangkat para anbiya wal mursalin sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depak karofraf tormaktor dak rabbul alamin tak kening sifatih. Katipun apa Gusti Allah Subhanahu wa taala abu debu sareng Gusti Kanjeng Nabi. Sebab sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak bisa. Akanlah tak nukah keangkunya fatih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang mun mabangal kira-mikir hakikatah zat Gusti Allah fatahlik bekal jalaka. Anapa? Mungkin mesin kemampuan nak dinto pada ukuran nah pas ekuna aki lebihan dari ukuran iki rosak mesin kapasitas deselom mana kali to mana be body sana jam beda baktona mun pas pak lekor jam kali telok artinya telo are telo malam yang kui iki ketonon beda kapasitas la akal la manusia beda ukuran nah mun paksa tak nuke panjenengan sing ngakungi hingga barau saderek menapa beda mesin lemon pas paksa katonon kau tu pak istirahat pak ambu kelu dengan da akal la manusia beda batas mun pas mikir zat Gusti Allah tak nuke sebab akal la manusia itu andi keterbatasan. Jadi pepangkian
antarana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Rabbul Alamin kak dito tak keni ike beraki. Tor nengi raf-raf kak dito Gusti Kanjeng Nabi kaparingan beluk macem paparing. Salah setengah Kanjeng Nabi paringi perintah salat, cukan puasa, zakat ki. Bede pakon juga amar ma'ruf nahi mungkar. Bede paparing juga bacaan suratul Fatihah. Teti Fatihah paringi nengi raf-raf. Bebena arsy. Ni kakamuljaanna umat Gusti Nabi. Sobung umat sebelum Gusti Kanjeng Nabi dari umat para anbiya wal mursalin senaremah surat akatia suratul Fatihah angin umat Gusti Kanjeng Nabi. Makanya para kiai para ulama mun atua ki ebentai tua si baca Fatihah bedoreng kak dito manter teka hajat tergula andi keberadaan pikiran andi masalah Fatihah dari kah amah dari rahasia keberkatanna Al-Fatihah saya sebut as-sab'ul mathani peto ayat seulang-ulang bacaanna. Al-mathani maksudnya ulang-ulang bacaanna. Benikun nengi baktona salat tapi juga nengi luarana salat kaangkui atua. Fatihah kaangkui sakit, Fatihah kaangkui hajat, Fatihah kaangkui rezeki, Fatihah kaangkui tegung, Fatihah kaangkui sampan, kaangkui barau Fatihah. Fatihah ni kan lewat Gusti Nabi dari atas sidratil muntaha. Kenapa boleh dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Kenapa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka namun tahlil dan baca emaosi cek kesering kes A'udzu dzikri la ilaha illallah pas langsung Astaghfirullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim pas saya tutup doa kamah dua ayat si paling penting kak itu lewat Gusti Nabi dari Amirat padahal faedah naraja orang yang seistiqomah maus ayat kak itu bekal ia pengen selamat dari gangguan setan iblis. Ben manabi kajapok ka zaman Dajjal tak kira mempan dari gangguan kuda Dajjal. Padahal waktu kak disa punya orang murtad kafir sebab nangalih keajaiban Dajjal. Dajjal kak dito bisa ngoba kemperan neraka teti surga, kemperan surga yang neraka. Ini Dajjal. Luar biasa. Banyak orang murtad kafir nalikana zaman fitnah Dajjal. Pasera si selamat si hafal dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Semakin akhir-akhir ada itu jentai baca kesering kasih. Padahal komantinnya luar biasa. Berdebu juga orang mun istiqomah bajang tahajud umpama pas kasoh alakoh katondu pas jaga kol telok siapa yang ndak remah padahal pun istiqomah umpama pas maus amanar rasulu ila akhirih kak dito
baca kak itu kentenah pejeng duro ka tahajud keng cek ku sekut deki pas ti ne baca we aman rasul tedung mo deh kalakuan aman rasul tedung mo deh ni ka angkui orang seistiqomah mak pas ta'afat yang bulan nakaso baca kentenah ka istiqomahan pekalia pengi salaman deman terasa moga ponapa si ekor le Gusti Nabi dari amirat kak dinto ia malaki sareng umat ten kuda sareng panjenengan saja terutama ibadah salat selema waktu ini luar biasa orang muntroh berkat umur secara khusus salat nak foto na muntroh ejag eraksa keberkatan nah pakon salat banga sepona ini pondasi agama pilarnya agama as-salatu imaduddin jadi orang yang muntah apa aja berarti pada bersama kujur bangunan agama na'udzubillahi min dzalik para rabus saja mun ekir bekir ki orang yang alako pas sibuk saya kena artikel saja orang yang si alako adito nyari rezeki na besar kan nyari rezeki na Rabbul Alamin entar ka tase entar ka pasar entar ka Tegal ni kasi isar rezeki na besar kan Gusti Allah lah mak pas nyari rezeki na Gusti Allah artikel ibadah ka Gusti Allah kan no mesti na pakun atul waki ibadah malarat sopung cak-caan malarat mun pon puto si malarat gak dito si aromasa beban jadi apa jang mun aromasa beban yang kibera tapi manabi salat gak dito eka butuh kaangkui kebutuhan apa tormator ka Gusti Allah pun taiga kahaso malarat berkata si audu buah banyak aing tasik karya wudu ni kita masuk sekenging ke bai audu tahir mutahhir aing tasik ada sanajan tak kening minum kening ke bai wuduan ini kepada ustaznya pun apa-apa dia berrahasia solat kan itu berrahasia jadi orang mun artikel solat subuh rezekina tak berkat umur tak berkat orang mun artikel lagi solat asar penyakit nengyabuk nikah kibeen selain gak dinto bodoh si marengis gak dinto debu na Gusti tandana orang munafik nanti kasih paling marengis tandana orang munafik sengkah apa jeng isak buat apa jeng subuh ini kan berarti ogoran cek saking dokter alat keangkui deteksi penyakit hari abus hari mun sopuna sengkah saan sengkah berarti pada penyakit nifak tersalah begini para rabus saja ki pada kehasan Nailul Ilmi tetitan gula sakater ponapah kak dinto sebisa pada Pak Menteri bermanfaat dan barokah nyoon sepora dari awal dengan tos akhir al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh